बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और लेक्चर्स बाय कासिम इंसजाद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज बहुत ही अहम टॉपिक आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वो टॉपिक ये है कि 5 ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे अगर आप ये समझते हैं कि आपके इंतकाल को जबरदस्ती कोएजियन और ड्यूरेस के साथ आपके इंतकाल को किया गया, या आपके किसी रिश्तेदारियों को, या आपके किसी दोस्त को, या आपके किसी भी करीबी शख्स से जमीन जबरदस्ती चढ़ा दी गई है, तो 5 तरीके वो कौन से हैं जिसके जरिए वो जमीन आप वापस ला सकते हैं। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले ये जरूर कहेंगे कि इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, और अगर आपने ये वीडियो देख ली तो कभी भी आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या होता है थ्रेट और अनड्यू इन्फ्लुएंस कहां पर आता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 15 के तहत जो ड्यूरेस को एक्सप्लेन किया गया है कि प्रेशर क्या चीज होती है, जिसमें आपकी मुकम्मल आजादी ना शामिल हो। अगर आपने कोई एग्रीमेंट देखा है तो एग्रीमेंट में आपने यकीनन देखा होगा कि वहां पर आखिर में एक जुमला लिखा होता है कि रूबरू गवाहान तमाम ये बातें पढ़कर सुनाई गई और उसकी सेहत को दुरुस्त तस्लीम करते हुए उस शख्स ने जो जमीन बेची है या इंतकाल हुआ है तो उसने इसको रेक्टिफाई किया है, तो इस रेक्टिफिकेशन के बाद ही वो इंतकाल वहां पर मंजूर किया जाता है। तो एग्रीमेंट भी यही होता है, और इंतकाल में अगर ये नहीं लिखा हुआ तो वो यकीनन एक गलत बात है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि आप इसको कैसे है आगे चला सकते हैं, लेकिन आपने वीडियो जरूर पूरी देखनी है। तो वहां पर आप उसको कैसे साबित करेंगे? सबसे पहले आप इंक्वायरी ये करेंगे कि क्या कोई ऐसा काम हुआ है कि जिससे आप ये साबित कर सकें कि ये जबरदस्ती किया गया है। तो जबरदस्ती के लिए क्या होगा? मारा पीटा होगा, पुलिस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया होगा, या उस शख्स की प्रेजेंस वहां पर मौजूद है। चाहे आपके घर आकर उन्होंने जबरदस्ती की है, लेकिन आप डाटा तो वहां कलेक्ट कर सकते हैं ना, कि यहाँ आपको पता चले कि ये शख्स यहाँ पर मौजूद था, और उसकी CDR भी आप निकलवा सकते हैं और ये साबित कर सकते हैं कि ये ज्यादती की गई। और वहां पर विटनेस की स्टेटमेंट भी जरूरी है। वैसे जब ज्यादती की जाती है तो कौन आपके हक में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन आपने विटनेस क्रिएट करने होते हैं और वो क्रिएट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप है कि कलेक्शन ऑफ द एविडेंस, दैट इज द मोस्ट प्रायर थिंग यू हैव टू टेक अप। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे चलेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आप ऐलान करते हैं। जब आप आजाद होते हैं तो पहले तौर पे आप ऐलान करते हैं, जैसे हक शूफा आप ऐलान करते हैं कि जनाब मैं ये कहता हूँ कि ये काम गलत है, और जैसे शूफा में आपने ऐलान कर दिया, तो इसी तरह आप लीगल नोटिस, दूसरा पॉइंट अहम है, आप उसका लीगल नोटिस देंगे और कहेंगे कि आपके साथ ये ज्यादती हो गई है, एंड यू वुड स्पेसिफाई ईच एंड एवरीथिंग इन दैट legal notice that should be from a legal expert, और लीगल जो लॉयर होगा वो इसको लिखेगा, और लीगल नोटिस के बाद आप उसको ये इंतबा करेंगे कि आपके खिलाफ मैं जा रहा हूं और ये आपके खिलाफ हो सकता है। तो उसके बाद आपने लीगल नोटिस तो दे दिया, अब उसके खिलाफ आपने क्या, इंतकाल अगर हो गया है या कोई सट्टा हो गया या खाली कागज पर आपके दस्तखत हो गया, तो कैंसलेशन आपने जरूर मांगी होती है। अक्सर मेरे भाइयों से ये गलती हो जाती है कि वो उसकी कैंसलेशन नहीं करते, सूट फॉर डिक्लेरेशन करते हैं। कैंसलेशन होती है सेक्शन 39 के तहत और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में, और 42 होती है सूट फॉर डिक्लेरेशन। तो दोनों कैंसलेशन भी किया जाए और डिक्लेयर भी किया जाए कि मैं इसका मालिक हूँ। सिर्फ आप डिक्लेयर करेंगे तो कैंसलेशन होगी, तो आप डिक्लेयर करेंगे माइंडेड, दैट इज द मेन पॉइंट। और उसके बाद उसकी एविडेंस को भी आप साथ चलेंगे। साथ बड़ी अहम बात आपको आखिर में बताऊंगा, वो बड़ी अहम है, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि सिविल के साथ क्रिमिनल जरूरी होती है। सारा जैसे माँ प्यार करती है और बाप का डंडा होता है तो उसकी तरबियत होती है, तो इसी तरह सिविल लिटिगेशन के साथ साथ क्रिमिनल लिटिगेशन भी आप करते रहेंगे तो दूसरे की तबीयत बनेगी और आपके साथ वो ज्यादती नहीं करेगा। वो भी बताऊंगा कि कौन सा दफा आप उसके साथ कर सकते हैं। तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस बहुत जरूरी है, और एविडेंस में आपने क्या करना है, विटनेसेस इकट्ठे करने हैं, ओरल भी आपके होंगे, जबानी और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। पूरा एक तरीका कार है, ऐसे नहीं होता कि आपको
فلی اجازت مل جائے اور کہہ دیا جائے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا. کورٹ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. فار دیٹ ویری ریزن پیپل گیو us a lot of money to represent them, and we represent them after getting a lot of knowledge and lot of expert opinions and lot of experts things we get in the court of laws. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اور اس کے علاوہ فورینزک بھی آپ کرا سکتے ہیں کہ وہ انگوٹھے جو ہیں انگوٹھے صحیح لگے ہوئے ہیں یا غلط لگے ہوئے ہیں، یا اس کی کاپیز بھی کر دیتے ہیں. میں ایک بڑی اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل کاپیز ایسی بھی انتقال کروا لیتے ہیں کہ وہ انگوٹھے جو ہے نا وہ اٹھا لیے جاتے ہیں. تو میں نے اس پر زیادہ بحث نہیں کرنی کہ کوئی غلط قسم کا بندہ یہاں سے کوئی نالج نہ لے لے. وہ انگوٹھے اگر کوئی اٹھا لے تو وہ بھی پکڑا جاتا ہے فورینزک سے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. اگر مزید کوئی کسی آپ کا اس قسم کے شو کہ آپ نے کہیں دستخط بھی نہیں کیے، کہ آپ نے انگوٹھا بھی نہیں لگایا، پھر بھی لوگ کہیں کہ یہ اس کا انگوٹھا ہے، اور وہ ثابت بھی ہونے لگے کہ واقعی اس کا انگوٹھا ہے، تو یہ بھی ایک غلط بات ہے. اور اس کا طریقہ کار فراڈیوں کو ہم پکڑنے کا میرے پاس ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم پکڑ لیں گے. تو ابھی شارٹلی آپ کو ویو دے رہا ہوں. دوسری پارٹی کو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر بھی اس کے خلاف کرا سکتے ہیں. ایکسٹورشن کی بھی دے سکتے ہیں 383 کے تحت، اور اس کے علاوہ 506 کی ایف آئی آر بھی کرا سکتے ہیں. کڈنیپنگ کی بھی کر سکتے ہیں. تو سول کرمنل لٹیگیشن آپ ساتھ کر سکتے ہیں. پولیس کو دیں گے، پولیس اگر نہیں کرتی تو ڈی پی او کو دیں گے، ڈی پی او نہیں کرتا تو آر پی او کو دیں گے، آر پی او نہیں دے گا تو پھر آپ 22A کے تحت بھی اس کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. آپ نے صرف چور کو پکڑنا ہے، آپ پکڑ کر عدالت میں پیش کرنا ہے. آپ نے اسے سزا نہیں دینی، لیکن ایویڈنس کے ساتھ دینی ہے، کیونکہ عدالت جو ہے وہ کسی کی دشمن نہیں ہے، کسی کی دوست نہیں ہے. اس نے ایویڈنس پر فیصلہ کرنا ہے اور آپ کو آپ کا حق دلانا ہے. اگر آپ خود اپنا حق سمجھتے ہیں کہ پورا کیس آپ ثابت نہیں کر سکتے تو پھر عدالت آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گی. تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ اس میں اگر ارضی نویس اس میں انوالو ہے، یا اس میں پٹواری انوالو ہے، یا اس میں کانگو کوئی بھی انوالو ہے، تو اس کے خلاف بھی اینٹی کرپشن کی درخواست ہیں. 3 طریقے آپ کے ہو گئے کہ آپ سول، کرمنل اور اینٹی کرپشن کے فورمز لیں گے. آخری بات یہ ہے کہ کسی وکیل کو بھی ضرور ہائر کیجیے گا، اور اس کے ساتھ فیس آپ فکس کر لیں تاکہ پرابلم آپ کے لیے بھی نہ ہو اور ان کے لیے بھی نہ ہو. اور پھر آپ یہ الزام نہ لگاتے پھریں کہ ہمارا وکیل مل گیا یا اس نے پیسے لے لیے. وہ اس وجہ سے مل جاتے ہیں کہ آپ کیس ہار جاتے ہیں، ایویڈنس نہیں ہوتا. ایویڈنس آپ نے اکٹھی کرنی ہوتی ہے، فیس آپ نے دینی ہوتی ہے، محنت وکیل نے کرنی ہوتی ہے. وہ آپ کے لیے محنت کرتا رہے گا. تو نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.